kebanyakan peraturan-peraturan itu dibuat adalah mengikut keperluan yang bukan keperluan sebenar. Keperluan sebenar. Jadi sepatutnya kalau perkara seperti itu membenarkan pihak kilang haram ini memohon lesen pada masa yang sama mereka melakukan kesalahan. Jadi apa fungsinya undang-undang itu berada di situ untuk dilaksanakan. Jadi begitu juga kalau kita tengok dalam kes tanah, like kes what happened dekat Pahang, di Pahang di Raub, which the illegal encroachments of lands when become an issue, there's a illegal behavior has been legalized by law. So what is the objective of the law itself? Apakah objektif sebenar undang-undang itu? Bukankah untuk mencapai keadilan dari segi undang-undang ataupun untuk memberi kepuasan kepada sesetengah pihak, terutamanya kumpulan-kumpulan yang mempunyai kepentingan tertentu seperti politik dan sebagainya. So inilah masalahnya dalam kita melaksanakan undang-undang sebenarnya. Cabaran-cabaran yang sering dihadapi oleh agensi-agensi kerajaan yang menguasakan undang-undang. Any question? Faham tak apa saya cakap? Faham. Faham Doktor? Faham. Faham Doktor. Di mana agensi pun bila anda bekerja, inilah cabaran-cabaran yang terpaksa kita hadapi. Kerana ada kumpulan-kumpulan tertentu di dalam masyarakat kita yang mempunyai pengaruh yang besar. Pengaruh politik, pengaruh istana dan sebagainya. So, inilah sebenarnya cabaran yang susah bagi kita dalam kita menegakkan undang-undang. Okay. The observers, both inside, outside country, often remark that Malaysia has one of the best environmental legislations. Malaysia ni mempunyai satu set perundangan yang terbaik dalam bidang alam sekitar. However, the effectiveness on the implementation of this law has never been impressive. Maknanya pelaksanaan dan penguasaan undang-undang alam sekitar ini never be impressive. Maknanya cannot be done maximally. Maknanya tidak boleh dilakukan semaksimal mungkin. Kerana terdapat masalah-masalah yang dinyatakan seperti tadi. Contohnya sebelum PKP sekarang, saya menghadiri mesyuarat di Pahang, di Rompin, berhubung dengan according to the, I can't remember how many thousand hectares of land being cleared for the timber logging. Okay, that land was projected to be plantations. They plan to make that area is a plantation. So they have a clear cut. Dia buat clear cut. Clear cut ni maknanya dia tebang habis. So kawasan hutan tu kosong, tebang clear off to turn that huge area to palm oil plantations. Oil palm plantations. So in that case, of course, when you clear cut during rainy season, they will affect the soil quality and degrading the soil, where a lot of soil eroded into the river and polluted the river. Okay. So I attended the meeting, represented my dean that time. Actually, this company should prepare their report on the EIA impact, environmental impact assessment impact. Environmental impact assessment, EIA report. So since the work have already started,
the logging activity has already taken place, and then in the meeting, these four companies present to us about their activity, and then they present the reports uh, when it is almost the time where they're going to complete the activities. But this is against the procedure, or which the report should be submitted before the activity taking place. The report should be prepared before logging taking place. Tetapi apa yang berlaku, report itu dibuat setelah hampir kerja-kerja pembalakan itu siap. Dan ini menyalahi undang-undang. Kerana apabila when EIA report be submitted by the end of the work, this is against the law because the report should be made before kerja-kerja, the working taking place, to ensure that the study has been done in the area if there are any impact on the environmental regulations, wildlife, hydrology aspect, noise and all that. But because, as I explained you last week, they are always overlapping the states and the federal law. So maybe these companies working for the state's governments, where the state got the economic interest on that project, that made that overrule the EIA law. So this is a problem. This is a problem because it's already against the law. So which law should we consider? Whether the state ordinance or the federal law? Okay. Since land matter is a public, is a state right, so DOE can't do anything. Can't do anything. And the activity also has been proved by the forest departments. It's another issue. It's another issue. Actually, forest department should not tidak boleh meluluskan permohonan projek pembersihan tanah hutan sekiranya EIA report is not completed. It's not completed. Faham tak cerita saya? Faham. Faham, Doktor. Faham, Doktor. Ada masalah-masalah yang berlaku di dalam pelaksanaan undang-undang. So, how can the forestry department allow this company to continue with their work while EIA report hasn't been done? So, okay, is one issue. So, what is the component inside the EIA report? What is the component that need to be clear inside the environmental impact assessment report? Of course, there are some things like hydrology. Okay, before you execute the work, before sebelum kerja dilaksanakan, what is the quality of water? What is the water quality in the river in the area sebelum kerja-kerja dibuat? Yang kedua, apa kualiti air apabila kerja-kerja telah berlaku? Is there any contaminated or polluted the river before the project taken place and during the project taken place and after the project? So what is about the hydrology aspect? Quality air should be recorded. Second thing, wildlife. Wildlife. That this mass clearance of lands impacted the wildlife as well as flora, biodiversity, flora and fauna. Apa akan jadi kepada tumbuh-tumbuhan yang ada dalam kawasan tu? Like wild orchids, ferns, everything, all these biodiversity aspect. Is it affected because of this land has been cleared? You have to make a study. Another is fauna, mean wildlife. Wildlife. You have to make a study about the wildlife. In this large area, how about the tigers? How about the elephants? Is there any hornbill? And all these endangered species? This study should be done and should be conducted before the clearance. If there is a hornbill or which is the endangered species, kawasan itu tak boleh dikacau, diganggu. If there are a fish, we call it kellah inside a river. Kellah is endangered species. Under the Wildlife Act, endangered species tak boleh diganggu.
cannot be disturbed. So all these reports are important. And reasons, if you clear a large area of land, you bring excavator, bulldozer, and this machinery bring a lot of noise. How was the people around it? What is their reaction about this noisy? Study should be done. Huh? And then if there is oral sleep, if there is oral sleep, aborigines people inside the forest. So since you clear this land for your project, do you discuss with them? Do you discuss that you're going to give a compensation to them? Do you discuss with them whether they agree or not? This social study also should be done before you clear land. Another thing is that about another aspect, some other things that you have to consider, in this study. So this is important. This report is important for any company who's going to develop a land. I think more than 50 acres, more than that, should be prepare a EIA report. But most of these companies, most of these organizations, people who do this, whether they submit letter or they submit after the project has been executed. So that is a problem. So what can DOE do with this if the company does not submit the permissions or reports to get permissions to continue with the project? What can DOE do with this company? Then this one should be clear also. Can they bring this company to the court? Is there any legal or act that provides them the authority that bring them to the court with this behavior of the company? Okay. However, there are factors which could be identified as generally capable of influencing the enforcement mechanism of environmental law. So there are a lot of loopholes, there are a lot of weaknesses that still can be manipulated by this company with the support of the state governments or semi-state government agency to use their power to continue with the project. Even it is not legal under the EQA Act. The major problem within the legal framework is a sectoral approach in managing the environment. So it's sectoral approach. Dia lebih sektoral. Maknanya the approach appears to create problem. Okay, means that some legal setengah undangan itu sendiri adalah overlapping macam saya terangkan minggu lepas. Okay, the overlapping between existing government agencies which is entrusted to manage environmental issue. Ini ada syarikat-syarikat anak kerajaan negeri yang bertindak overlapping dengan kepentingan agensi lain ataupun jabatan lain dalam menguasakan undang-undang. Macam saya katakan tadi, mungkin Majlis Bandaraya Suruhanjaya boleh menggunakan ordinan kerajaan tempatan atau ordinan kecil majlis Dewan Bandaraya untuk overrule another agency right, another agency rights to manipulate their rights. Maknanya boleh gunakan kuasa dia. Mungkin dia gunakan majlis tempatan ini menggunakan ordinan ataupun kerajaan negeri dan sebagainya untuk meletakkan kepentingan ekonomi kerajaan negeri lebih daripada undang-undang yang sedia ada itu sendiri. Mungkin dia boleh tafsirkan macam itu. Any question? No. Doktor, maksudnya pengusaha yang buat je dia buka
dia macam ni, kalau diorang buat projek tapi tak ada kelulusan, diorang tak buat EIA report dulu, maksudnya diorang buat dululah sebelum minta lesen macam tu Ya, ya. Itu sebenarnya tak boleh. Itu against the law actually. That's what, apa yang saya ceritakan yang saya hadiri mesyuarat itu, saya terkejut bila saya dapati company itu telah lebih dari separuh kerja dah buat, malah EIA report dia baru dihantar. Yang itu saya ketikai macam mana DOE ataupun Jabatan Perhutanan memberi kebenaran kepada mereka lesen untuk memulakan kerja tersebut, sedangkan kerja tersebut telah nak siap pun. Selewat-lewatnya kalau dalam DOE Act, dia mesti submit dalam tempoh 6 bulan bermula daripada bermula di kerja tu. Tapi sebetulnya sebelum kerja dibuat, tapi dah nak siap baru disubmit. So bila dia submit lewat, macam mana jabatan lain boleh mengeluarkan kebenaran kepada mereka? Sedangkan selagi EIA report itu tak siap, jabatan lain seperti perhutanan dan sebagainya tidak boleh mengeluarkan lesen pembalakan sehingga dokumen itu cukup. Tapi apa yang berlaku ialah setiap agensi itu, kerajaan itu, setiap jabatan itu nak menjaga kepentingan dia masing-masing. Nak selesai kerja dia cepat. So they don't care because there is a DOE punya peraturan. Our regulations is already followed by the licensee, so you can proceed. So ini masalahnya. Maknanya daripada segi kesinambungan di antara satu agensi dan satu agensi itu pun satu masalah. Satu masalah. Betul tak? faham. Ya. Doktor, so bedanya diorang akan dikenakan apa-apa tindakan ke? Ataupun diorang just proceed je dengan semua tu, even hantar EIA report tu dalam. Yang saya tahu itulah yang dipraktis. Walaupun dalam peraturan tidak membenarkan, tetapi yang dipraktisnya hantar lambat pun dia terima juga. Sepatutnya DOE mesti tegas. Sekiranya report ni dihantar, setelah kerja-kerja dijalankan, dia patut kena fine. Tapi saya tak nampak lagi kes-kes seperti ini di-fine, didenda. Setakat ni lah, setahu saya, ada company yang betul-betul baik. Masa saya work dengan satu konsultan kat sebelum Johor, di Johor, company tu is okay. Before dia kau buat projek itu, dia prepare EIA report. Zaman saya pun terlibat dalam projek tu, menyediakan EIA report. Tapi banyak juga kes-kes di mana tidak. Dia dah buat sampai siap baru dia submit the report. And how, I don't know, how can the DOE allow this thing happen? Ini masalahnya berlaku di negeri, DOE negeri. That's why kalau kita tengok isu Johor sekarang, berita dulu semalam mengatakan more than 300 company in Johor yang tidak pernah periksa, tidak pernah diselia, tidak pernah disemak oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Dan lebih 36 sungai di Johor yang membuat pencemaran tetapi tidak pernah disemak oleh DOE Negeri Johor. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Begitu juga di Selangor. Sedangkan tugas untuk menjalankan penguasaan di premis-premis dan sumber-sumber air seperti ini mestilah menjadi tugas rutin agensi DOE. Bukan apabila timbulnya isu, barulah akan diselenggara, akan diperiksa, akan dilihat. So, issue like some corruption issue should be investigated also in this part. That's my opinion lah. So when you prepare, bila you are late on preparing the EIA reports, on which is compulsory before any project being executed, okay? So there are a lot of things will be affected. Banyak perkara akan terkesan hasil daripada kegagalan menyiapkan laporan tersebut kerana tidak ada kajian dibuat untuk mengenal pasti perkara-perkara yang perlu dilihat sebelum kerja-kerja bermula. Macam criteria and indicators that I explained just now. If
if there is a case where the river has been polluted because of the activity. One. Second, the wildlife has been disturbed, menyebabkan gajah-gajah lari masuk ke kawasan lain ataupun berpindah ke kawasan lain ataupun masuk kampung merosakkan kebun-kebun. This is because the nearby area which has been cleared for logging or for conversion to plantation, doesn't matter. But since study hasn't been done, feasibility study hasn't been done to understand the movement of this wildlife, so of course later it will bring a lot of problems to the nearby village or nearby uh, human penempatan manusia. Okay, so ini perkara-perkara yang penting. Kalau kita mengganggu habitat asal mereka, so apabila kajian-kajian ini ada terdapat di dalam laporan tersebut, maka prevention can be taken to ensure that this kerja-kerja ni tidak mengganggu habitat ini daripada cara kehidupan asal mereka. Maknanya, for example, if you has been you detect there are 5, 6 or 7 elephants inside the area. So where is this elephant, from where to where did this elephant moving? Dia ada dia punya circulation, dia punya sumber chain of food, chain of food di kawasan mana. So if you know exactly where is the chain of food, dia punya highway for this animal moving in that area, so this area shouldn't be disturbed. Kawasan ni tak boleh diganggu. Kalau kita ganggu kawasan chain of food gajah tadi, you go and develop their chain of food lane, so they're going to damage your tree, or dia akan buat kacau kepada kampung sebelah because you are disturb dia punya area. So if feasibility study being done to understand this animal, you have to avoid this area from being developed. So ini perkara-perkara why EIA report should be prepared before before the activities are taking place. Itu sebabnya. Begitu juga kaedah-kaedah sungai, water catchment, water flow, sumber-sumber air yang untuk kegunaan manusia-manusia yang kampung-kampung berdekatan. So, what can you do to prevent soil erosions to flow inside the river? Ataupun it's not kalau bukan lumpur atau mud dan sebagainya, so katalah you tanam sawit. So what happen if you put the fertilizer, chemical fertilizer to the oil palm, so underground water will detect that fertilizer and move inside the river. So it will contaminate it and bring harm to the people nearby the areas. So all these are inside the EIA report. Jadi kalau benda ni tak buat, you mean that you totally ignore all the problems, all the issues, all the hazards that you will bring to these people in future. Itu yang berlaku di mana banjir lumpur, banjir air merah, sudden flood. Ini yang berlaku sebab tidak ada kajian seperti dibuat. Satu, masalahnya the framework is that the coordination, masalah koordinasi di antara the coordination between various organizations, masalah koordinasi daripada pelbagai organisasi dan individuals, mana syarikat-syarikat persendirian dan sebagainya yang terlibat di dalam pelbagai aspek protection alam sekitar. Kalau kita tengok beberapa tahun dulu yang menara-menara di bukit antarabangsa dan yang runtuh-runtuh, sebenarnya daripada segi inilah this early study the
Jadi laporan-laporan ini merupakan satu aspek penting apabila berlaku sesuatu kejadian, satu-satu kemalangan yang mengibatkan tanah runtuh, yang mengakibatkan bangunan runtuh, yang menyebabkan pencemaran, yang menyebabkan banjir lumpur, banjir merah dan sebagainya. This is the thing that we have to look. So when something happens, there must be a reason. There must be a reason. Oh, ini tak ada, itu tak ada, laporan tak ada, kajian ini tak dibuat. So why should this things happen? Why should this things happen? Where we have a set of exclusive rules, regulations, and legislation. So therefore, it is highly need for strong coordinations. It is very essential. As it is only with the coordinations, hanya dengan koordinasi that can cause the evolutions of uniform, standardized, standard application of the law. Artinya dengan ada koordinasi, barulah undang-undang itu dapat dilaksanakan secara sempurna dan selaras. And this will create uniform environmental management standard. Maknanya dengan adanya koordinasi di antara agensi-agensi yang terlibat, barulah ada satu standard yang sama untuk melaksanakan penguasaan pengurusan alam sekitar. Kalau tidak, masing-masing ada masing-masing punya peraturan dan perundangan. And about the law itself, the nature of the legal frameworks that they have now, especially, it is fragmented. Fragmented, maknanya dia rapur, dia undang-undang itu sendiri rapur, and disjointed character, maknanya dia tidak menghubungkan di antara satu aspek dan satu aspek yang lain. Dia satu aspek saja. Dia tidak diselaraskan ikut kesinambungan penguasa itu. Because the state, kerajaan negeri sering often addresses environmental problem, kerajaan-kerajaan negeri yang ada sentiasa mengangkat masalah alam sekitar on ad hoc basis. Maknanya masalah alam sekitar ni bagi pihak kerajaan negeri dan agensi-agensi dia adalah masalah kecil di satu tempat itu. Katalah masalah air berlaku di Shah Alam. Itu adalah masalah bandaraya Shah Alam. Katalah masalah itu berlaku di Rawang. Itu adalah masalah Majlis Daerah Rawang. Dia tidak menganggap bahawa masalah yang berlaku itu adalah masalah sejagat yang perlu diambil berat oleh seluruh negeri mengenai betapa berkesan atau tidak berkesan dasar yang ada mengenai penguasaan alam sekitar. Okay? Perlu dilihat secara menyeluruh. Bukan sekadar di mana perkara itu timbul adalah tanggungjawab pihak di situ. Okay. Lagipun kesan daripada pelaksanaan dasar undang-undang alam sekitar ini daripada British. The influence of colonial resource management systems and law that were primarily concerned with resource allocation and exploitation. Maknanya sistem pentadbiran British lebih kepada dasar pecah dan perintah, divide and rule policy, where when we talk about natural resource, it will involve only where the resource allocated and where the administration in that place exploit the natural resources. Dia bukan secara umum. Dictated by the policy of maximizing natural resources possession is still not fully eradicated. Maknanya ditambah pula dengan dasar kerajaan negeri yang boleh memaksimalkan sumber tenaga sumber asli sekiranya ada, itu lagi lebih memburukkan keadaan. Kan? Contohnya macam sumber bauxite di Pahang dulu, yang memberi kesan besar kepada alam sekitar. Tapi menggunakan dasar kerajaan negeri untuk memaksimalkan sumber asli sebagai keperluan ekonomi
keadaan akan menjadi lebih buruk ya. Therefore, the reason for the enactment of separate law concerned with the use of these resources can be the sound management of for sustainability. Maksudnya perlu diadakan lagi satu peraturan undang-undang mengenai tata cara penggunaan the exploitation of natural resources. Cara yang lebih sustainable dalam mengusahakan sumber asli. Peraturan untuk itu perlu dibuat ataupun undang-undang. Ini ke arah menghasilkan sumber asli dengan cara yang lebih sustainable. Peraturan-peraturan ini. Ada persoalan? Not yet. Okay. Okay. Dah di sebelah dah. Kalau ada pun boleh tanya sekarang. Okay. So, another impediment within the legal framework relates to the strict rule of standing. Locus standi means place of standing. Tempat berdiri. Okay. Maknanya, that is a place to stand in court or right to appear in the court of justice on a given question. Maknanya, apabila kita berdiri di dalam mahkamah untuk memberi keterangan mengenai perkara seperti ini, apakah undang-undang yang ada pada kita untuk mempertahankan diri kita? Maksudnya, sekiranya kes alam sekitar ini berlaku untuk dibawa ke mahkamah oleh DOE, Jabatan Sekitar, apakah undang-undang ada peruntukan kuasa yang dibenarkan kepada mereka untuk mempertahankan kuasa-kuasa mereka di bawah undang-undang EIA sekiranya ada, untuk berdepan dengan pihak-pihak seperti ini, yang mempunyai kuasa-kuasa yang cukup, kuasa-kuasa cukup. Okay. Seperti kerajaan negeri, mereka mempunyai hak ke atas tanah, ke atas sumber asli, mereka mempunyai hak ke atas mengeksploitasi hak-hak kerajaan negeri untuk kepentingan ekonomi kerajaan negeri. So, atas perangan apa yang Jabatan Sekitar boleh pertahankan sekiranya mereka berdepan dengan masalah-masalah seperti ini. So this barrier erected by the judge appears to be the biggest impediment to the institution of environmental litigation action. Maknanya barrier ini, halangan ini merupakan satu cabaran bagi pihak alam sekitar untuk melaksanakan tugas dan membuat undang-undang di bawah Akta DOE, rintangan-rintangan dan cabaran yang perlu dihadapi bila berdepan dengan kuasa-kuasa pihak kerajaan negeri. So this locus standi has always been aiding environmental offenders. So locus standi ini, kuasa-kuasa yang ada pada kerajaan negeri ini seringkali dianggap sebagai that always aiding environmental offenders. Maknanya kuasa-kuasa kerajaan negeri ini yang sering membantu, menyokong dan memberikan hak kepada environmental offender, orang-orang yang melanggar undang-undang sekitar di dalam mahkamah. Okay. So, dan mahkamah pula berdasarkan hak-hak ini mereka sering menolak public spirited litigants, maknanya orang-orang yang nak memprotek alam sekitar ini. Maknanya hak-hak ini akan menolak cubaan-cubaan pihak-pihak yang mencintai alam sekitar untuk mempertahankan hak-hak alam sekitar. Maknanya dalam rumusannya dia bermaksud kuasa-kuasa yang dibekalkan oleh kerajaan negeri kepada porsi-porsi dia ini, kroni-kroni ini, memberi hak kepada mereka untuk overrules, mengatasi kuasa-kuasa yang ada pada DOE atau NGO-NGO yang cuba mempertahankan alam sekitar sebagai perkara penting. Kalau kita tengok macam isu langat sekarang, di mana kawasan hutan simpan itu nak dibersihkan untuk dibuat kawasan perumahan. Sedangkan kawasan di langat itu merupakan hutan semula jadi yang kaya dengan pelbagai flora dan fauna, pelbagai spesies, akan dibersihkan untuk dibuat pembangunan. Jadi banyak cabaran-cabaran oleh pihak-pihak NGO dan pihak fakulti sendiri untuk menghalang usaha-usaha daripada kawasan itu dibersihkan atau dijadikan kawasan pembangunan, kerana kawasan itu kaya dengan sumber-sumber alam sebagainya. Tetapi
apabila stand as a local standard in the court, maka pihak kerajaan negeri lebih mempunyai hak dari segi perundangan jika dibandingkan dengan pihak-pihak yang berusaha untuk reserve tempat itu sebagai kawasan hutan simpan atau kawasan semula jadi yang bernilai daripada segi alam sekitar, alam sekitar. So they don't have any rights to go against the state government since the land is under the state rights, the state rights. Faham tak maksud saya? Faham Doktor. So most of us have become a casualty lah, jadi mangsa kepada undang-undang yang ada seperti ini yang telah dibuat semenjak British colony. Okay. There is no statutory definition of standing such as leaving it to the discretion of a court. Tak ada undang-undang atau peraturan yang mengatakan kita serah kepada mahkamah untuk menilai perkara ini. Mahkamah cuma menilai perkara based on the justifikasi perundangan. Sekiranya pihak kerajaan negeri menceritakan mengenai hak mereka dalam undang-undang, mahkamah tidak akan buat consideration. So that is the final decision. Dia tak ada kata, oh walaupun kerajaan negeri mempunyai hak, tapi unsur-unsur alam sekitar juga perlu difikirkan. Tidak ada setakat ini. Ya. The Malaysian courts appear to have been rather inconsistent. Mereka lebih inconsistent in their view of the interpretations of standing. Maksudnya mereka lebih mempunyai pandangan inconsistent. Maksudnya mereka mempunyai base bahawa state mempunyai kuasa terhadap tanah. So that's all. Dia tidak ada liberal view untuk mengatakan tak boleh buat begini kerana ia akan merosakkan sekitar. Tapi sebab benda tu very subjektif. Tidak ada peraturan ataupun perundangan yang boleh disandarkan kepada mahkamah untuk mengambil kira perkara tersebut sebagai satu asas undang-undang bahawa kawasan ini tidak boleh diganggu. Tak ada, tak ada. Cuma ada state mempunyai hak itu saja. This could be attributed to the fact that court judgment may also depend on the arguments as well as the quality and judicial temperament. Maksudnya dia hanya based kepada keputusan kehakiman. Okay. Therefore, the development of relaxed rule of standing will expand on the creativity, commitment and persistence of litigation. Maksudnya relaxed rule mengenai alam sekitar ini sepatutnya ada, tetapi dalam konteks sekarang ini mahkamah lebih memegang kepada perundangan. Ini siapa yang ada hak, siapa yang mempunyai hak, siapa yang memiliki hak terhadap perkara tersebut, dan apakah perundangan yang ada untuk menyokong orang yang punya hak. Okey, kerajaan ini mempunyai hak atas tanah berdasarkan seksyen-seksyen ini. Itu saja. Okey, macam saya katakan, dia ada penilaian kedua, maksud bahawa kepentingan alam semula jadi, ya, kita perlu menjaga, itu tak ada. They are totally based on the ground that this is legal decision. So it must be obeyed, mesti diikuti. Okay. Okay, apa persoalan? Good, Doktor. No. Ya. Kalau kata persoalan, saya berhenti kat sini lah. Ke 11, saya takut saya terlanjur, saya ada kelas satu lagi lepas ni. Okay, so I hope everybody dah submit lah. Dah submit. Kalau this is the case, saya boleh cek halfway, masih ada beberapa orang lagi. If there is case where saya dapat jumpa ada yang tak hantar, saya akan beritahu dalam WhatsApp group, ya. Boleh? Boleh, Doktor. Okay, sebab saya mesti masukkan markas sebelum 6 hari bulan. 6 hari bulan jatuh kepada hari Ahad. So saya nak maklum pada anda dalam kelas tak boleh. Sebab kelas kita berikutnya 14 hari bulan, hari Isnin. Tapi anda semua bercuti daripada 7 hingga 14. So apapun saya akan masukkan dalam WhatsApp group lah. Ya? Okay? Okay, Doktor. Okay, Doktor. That's all for today. Okay, thanks for attending our class today. Take good care of your health. Stay home, stay safe. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay, Doktor. Take care.